Ya silakan Pak. Dia udah dapet jodoh Pak. Dapet jodoh satu. Ya. Mau dapet jodoh yang kedua gangguannya banyak Pak. Jawabannya banyak. Ini pertanyaan yang bagus. Ustaz, saya udah dapat jodoh satu. Ini mau dapat jodoh yang kedua, gangguannya banyak. Ya. Ya. Orang Banten masih dua Mi, orang Banten kita. Orang Banten masih dua, orang Banten. Orang Banten leboy Mi, orang Banten leboy. Jadi yang satu dulu kita buat adil, nah baru tambah lagi. Nah, jadi kalau belum adil jangan dulu tambah. Cobaannya banyak Pak. Ya. Ada lagi bertanya yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada kita mulai. Udah? Jadi pertama nanti tundukkan kepala, pejamkan mata. Udah? Jangan ada main HP, jangan ada yang bicara. Ya. Hati, akal, pikiran, khusyuk, ingat kepada Allah. Udah, konsentrasi. Udah, sepanjang saya berzikir, tarik nafas. Ibu, bisa dengar? Sepanjang saya berzikir, tarik nafas, pelan, santai, rileks, hembuskan. Allah. Tarik nafas, pelan, santai, rileks, hembuskan. Allah. Begitu seterusnya. Dalam hati aja. Sampai saya suruh selesai berhenti, baru berhenti. Bisa itu dulu Pak? Bisa itu? Ingat, konsentrasi, ingat kepada Allah, jangan ingat yang lain. Jadi kalau konsentrasi nanti bahaya. Itu yang pertama. Ada pertanyaan? Yang kedua, nanti kalau timbul reaksinya, misalkan muntah-muntah, jangan di karpet muntahnya ya, keluar ya, nanti karpetnya kotor. Ya biasa reaksinya dia muntah. Reaksi dari jin keluar itu dia muntah biasanya. Nah, jangan muntah di karpet, ya nanti karpetnya kotor, itu bisa cepat lari keluar atau kamar mandi. Bob, Ya. di situ Bob. Nah, Nanti kalau mau muntah kita tahu kok di sini. Ya. Iya, serius Bagus ini Bob. Bang Bobi. Nanti Ya. ini bukan main-main. Sebelum Ya. dimulai Iya. Bang beli plastik resek. Enggak kok di sana. ya. Iya, nanti kalau muntah kok kena muntah. Nah, atau bisa juga muntahkan di, maaf ya, kalau ini ada yang kosong, muntahkan di sini. Makanya dikosongkan Ya. Nah, muntahkan di sini. Jangan di apa, jangan di karpet. Istri Pak Bobi aku tangan. Nah, itu yang kedua. Ada pertanyaan? Nah, berikutnya. Imam, Nanti reaksi. Imam. Lagi. Imam kasih. Lagi ada satu. Nah. Jangan bilang enggak ada. Ada tuh. Ada. Oke, berikutnya. Udah cukup hatinya. Bisa semua sebagian aja. Nanti saling meminjam aja. Banyak. Ya, udah cukup. Nah, kemudian lagi nanti kalau ada reaksi dari rukyah itu kawannya menggelepar, ya, ngamuk-ngamuk sampai menghancurkan barang-barang, tolong yang badannya merasa besar, tolong dipegang, dicegah. Ya, ada dibuka. Bagi laki-laki yang ngamuk, kalau yang ngamuk yang mengancurkan itu perempuan, tolong bagi ibu yang badannya besar, tolong dipegang. Nah, karena pasien saya itu banyak yang ngamuk, saya pun mau dipukul sama dia. Jadi jinnya dia ngamuk. Ya, ini saya ingatkan dari awal. Ya, bisa dimulai. Bisa dimulai.
airnya dibuka. Nah, mana? Yang mana dia panggil? Oh ya. Oh silakan, ya masuk, biar ikut di rukiah. Nah. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, gimana? Biasa ada asistennya untuk menjaga sesuatu yang nggak diinginkan. Biasa ada asistennya. Iya. Kebetulan Ustaz nggak punya asisten, jadi minta tolong sama jemaah aja, saling bantu membantu. Ya, yang laki-laki yang megang kan nanti laki-laki. Kalau dia ngamuk, kalau dia berontak, yang perempuan yang megang perempuan. Kalau suami yang megang nggak apa-apa, malah bagus. Ya. Jangan pula nanti suami orang dipegang ya, nanti bahaya. Oke, udah dibuka ini airnya, dibuka. Ya. Kami lagi nyampe nunggu abang. Oh nunggu abang. Oh iya. Oke. Kita itu yang sapi kita tunggu lah berarti. Iya, Oke. Ya, jadi tuan rumah mengatakan abangnya sebentar lagi nyampe. Jadi kita tunggu sebentar katanya. Ya. Tunggu sebentar ya. Sambil lanjut ya. Nanti gini aja. Air doanya sudah dikasih. Air doanya itu. Sudah? Ada pertanyaan sebelum dimulai? Jangan takut sama jin sama setan, jangan takut ya, jangan takut. Kita takut sama Allah ya, jangan takut ya. Insya Allah sembuh sehat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dimulai? Tolong konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nanti malah gawat yang masuk nanti. Oke, kita mulai ya. Jadi kita bacakan Yasin sekali, Ayat Kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Ya. Nanti kita minumkan air doa itu. Sebelum minum baca istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali. Sudah bisa? Kita mulai ya. Tundukkan kepala semua. Tundukkan semua kepala. Konsentrasi, khusyuk, jangan main-main. Nanti makin datang setan jinnya nanti. Kalau mau sehat, mau sembuh, konsentrasi. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Santai, tenang, rileks. Jangan tegang kali. Jangan tegang kali. Ikuti saya. Ikuti saya. Ikuti saya ya. Ikuti. Ingat tadi zikirnya, tarik nafas pelan, hembuskan Allah. Tarik nafas pelan sekuat-kuatnya, hembuskan Allah. Dalam hati. Begitu terus sampai saya sudah selesai. Ya, oke. Ikuti saya dulu. Astagfirullahaladzim. Ikuti. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Ikuti. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Kami bertobat kepada-Mu ya Allah. Tidak buat dosa lagi ya Allah. Mohon ampuni kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti. Walani wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti semuanya, mata dipejamkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, mulai tarik nafas pelan, santai, rileks. Tarik nafas kuat-kuat, tinggi-tinggi. Tarik nafas. Ya, hembuskan Allah. Tarik nafas. Allah. Jangan ingat yang lain, ingat Allah. Terus begitu ya, sampai saya sudah berhenti. Konsentrasi penuh. Allah. 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 Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين.
إليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم العرب الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون بل يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزمون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Allah pejamkan mata terus santai relax terus zikir Allah 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 السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده
والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allah. Udah cukup, buka matanya. Kita doa dulu. Buka matanya, kita doa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syaikhul Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan kemuliaan surah Yasin, ayat kursi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mohon ya Allah, tolong ya Allah, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni sebesar apapun masa lalu mereka ya Allah, terima amal ibadah mereka ya Allah, terima amal ibadah mereka ya Allah, terima taubat mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah, jadikan kuburan mereka taman-taman surgamu ya Allah, tempatkan mereka di surgamu sebagai surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolonglah ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun masa lalu kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, mohon ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, terima amal ibadah kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah, jadikan anak-anak kami yang soleh dan soleha ya Allah. Mohon ya Allah, jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan syaitan, jin dan orang-orang berniat jahat kepada kami ya Allah. Tolong ya Allah, jauhkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah. Ya Allah, mulakan rezeki kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Mohon ya Allah, panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, bila mana di antara keluarga kami ini ada yang mendapat musibah, tolong angkat musibahnya ya Allah. Bila mana di antara kami keluarga kami ini ada yang sakit ya Allah, tolong ya Allah beri kesembuhan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, ganti musibah yang dia alami dengan yang lebih baik nantinya ya Allah. Mohon ya Allah, tolong ya Allah, beri dia kesabaran ya Allah, beri dia kesabaran ya Allah, beri dia kesabaran ya Allah menghadapi musibah yang dia alami ya Rabb. Rabbana zidna ilma wa la tudna fahma waj'alna minal shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum.
Sekarang kita baca istighfar sama-sama. Yang ikuti saya ya. Istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali, baca bismillah, kemudian minum, kemudian sapukan ke muka. Ikuti saya. Astagfirullahaladzim. Yang kuat suaranya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu minum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sedikit dulu. Sedikit dulu minum. Sedikit dulu minum. Sedikit dulu minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Taruhkan airnya ke tangan kanan sedikit, basuhkan ke muka. Yang nggak dapat air doa tolong dikasih. Nah, bapak ini nggak dapat ini, mas ini, tolong kasih air doa. Ya, sapukan ke muka. Nanti dibawa pulang, bisa dikasih sama keluarganya, sama tetangganya yang sakit. Dibawa pulang airnya, kalau bisa dibawa pulang. Kasih sama yang sakit, sama saudaranya, sama tetangganya. Kasih. Kemudian rumahnya diruqyah. Rumahnya diruqyah. Cara meruqyahnya, setiap sudut dipercikan air doa itu. Sebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Biar rumahnya nggak diganggu sama jin, setan. Setiap kamar diruqyah sama air doa itu. Bagi yang masih ada, tidak boleh ditambah sama air, nggak boleh ditambah. Kalau mau ditambah, diruqyah lagi sendiri. Ya, ada pertanyaan? Oke, saya akhiri. Nanti kita lanjutkan setelah sholat zuhur dulu, kemudian istirahat. Baru kajian manajemen hati, biar tenang hatinya. Ya, dan saya akhiri, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.